U današnjem videoradu analiziramo da li je srpska kompanija za promet i proizvodnju naoružanja i vojne opreme Jugoimport SDPR Senegalu prodala novu verziju Miloš 2 poznatog borbenog oklopnog vozila Miloš M16. Kako ste već spomenuli u svojim komentarima od juče, Senegalu je prodata verzija Miloš borbeno oklopnog vozila koja je produžena, pa može da preveze do 10 vojnika, a to su sve karakteristike nove verzije borbeno oklopnog vozila Miloš 2. Na poslednjem održanom vojnom prikazu Granit 2023, koji je bio priređen na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici, predstavljeno je novo oklopno borbeno vozilo Miloš 2, koje predstavlja moćnije borbeno oklopno vozilo u odnosu na Miloš M16 od kog je nastalo. Ova nova varijanta predstavlja višenamensko oklopno vozilo Miloš, nazvano Miloš 2, koju karakteriše znatno veća ukupna nosivost pogonskih mostova do 9 tona po mostu u odnosu na osnovnu varijantu vozila. Veća zapremina vozila, dužina veća za 0,7 metara, malo veća širina i visina, što omogućava smeštaj 10 stalnih i iskrcnih članova posade u odnosu na 8 kod izvorne varijante Miloša. Znatno viši nivo balističke zaštite koja štiti od protipancirne municije kalibra 12,7 mm sa svih strana, a ne samo spreda kao kod izvornog Miloša. Mogućnost integracije raznih oružnih stanica sa snažnim naoružanjem na bazi topova kalibra od 20 mm koja je prikazana na aktualnom modelu, pa sve do topova kalibra 30 mm i drugog naoružanja, mitraljeza, bacača granata i protivoklopnih vođenih raketa, kao i druge opreme i naoružanja, samohodni minobacač, sistem za izviđanje itd. Ovo znači da se novi Miloš 2 može naoružati i sa DUBS 20 mm, kao što smo videli na pomenutom vojnom prikazu, ali sa DUBS 30 mm, koji je još moćniji, a uz to je i žirostabilizovana oružna stanica, pa njome naoružan Miloš 2 može otvarati vatru iz pokreta, što je vrlo značajno zbog povećanja borbene žilovosti. Ono što se moglo uočiti kod izloženih borbeno-oklopnih vozila Miloš, koji su prodati senegalskoj žandarmeriji i što ste vi već komentarisali, jeste da upravo ovi Miloši imaju produženu šasiju i da primaju do 10 vojnika i članova posade, što znači da je tu stvari varijanta borbeno-oklopnog vozila Miloš 2. S obzirom na skromnu platežnu moć Senegala, očito je da su Senegalci izabrali novu varijantu Miloš 2, ali osiromašeno koliko god je to moguće, pa su kupljeni bez daljinski upravljane borbene stanice, već sa mehanički pokretanom turelom na kojoj montira mitralje zastava M87 kalibra 12,7 mm. Takođe, senegalski Miloši 2 imaju pozadi dvokrilna vrata umesto hidraulične rampe za ulaz i izlaz vojnika u i iz transportnog dela BOV Miloš 2. Pošto su me neki upućeni pratioci kanala korigovali u moje izjavi da su Senegalci kupili 10+10 Miloša za jedinice svoje žandarmerije, napominjem da su Senegalci već kupili svih 20 srpskih borbenih vozila Miloš. Inače, novo borbeno oklopno vozilo Miloš 2 je oklopno vozilo točkaš sa 4 bočnih vrata, hidrauličnom rampom pozadi, vratima u okviru rampe i 2 poklopca na krovu. Ima pogon na sva 4 točka i nove jače mostove do 9 tona po mostu, što mu omogućava veću nosivost. Dimenzije borbenog vozila Miloš 2 su dužina vozila sa vitlom za izvlačenje 6,5 metara, širina vozila bez retrovizora 2,61 metar, visina vozila do krovne ploče, odnosno bez oružne nadogradnje 2,38 metara, a visina vozila sa dupsom Kerber je 3,25 metara. Međuosovinsko rastojanje vozila je 3,7 metara, a masa praznog vozila je 15,5 tona. Broj sedišta u vozilu je 10. Balistička zaštita Miloša 2 je nivo BR6 po standardu GOST R507 44 do 95, odnosno štiti od protipancirne municije kalibra 12,7 x 108 mm.
Nivo 3 po standardu Stanak 4569 štiti od protivpancirne municije kalibra 7,62 x 54 mm, kao i od municije kalibra 7,62 x 51 VC od Wolfram karbida. Protivminska zaštita ista kao i kod izvornog Miloša 2A i 2B po standardu balističke zaštite Stanak 4569, što je oznaka za zaštitu od eksplozije mine sa 6 kg eksploziva ispod svakog točka i centra vozila. Što se tiče naoružanja borbeno-oklopnog vozila Miloš 2 koje je prikazano na prikazu Granit 2023, radi se o daljinski upravljanoj borbenoj stanici DUPS 20 mm koja nije žirostabilizovana pa Miloš mora da puca iz mesta. Ova oružna stanica je namenjena za neutralisanje neprijateljske žive sile, oklopnih i drugih borbenih sredstava na zemlji i ciljeva u vazdušnom prostoru. Oružna stanica pruža vatrenu podršku za dalje napredovanje iskrsnog odeljenja vojnika. DUPS 20 mm čine top zastava M55 kalibra 20 mm korišćena na trocevnom protivavionskom topu i BVP M80, spregnuti mitralje zastava M86 kalibra 7,62 mm, automatski bacač granata zastava M93 kalibra 30 mm sa nezavisnim pokretanjem po elevaciji. Lanser vođenih protivoklopnih raketa Maljutka sa dve lansirne šine i sistemom poluautomatskog vođenja raketa koji čine kutije optike sa širokougalnom i uskougalnom termovizijskom kamerom, spregnuti elektrooptički sistem za nišanjenje itd. Odstojanje novog Miloša 2 od tla je 0,41 metar, što mu omogućava veliku prohodnost van puteva, dok na putu razvija maksimalnu brzinu od 100 km/h i autonomiju vožnje od 600 km. Na prezentaciji ovog borbenog vozila proizvođač kompanija Jugoimport nije napomenula, ali na osnovu taktičko-tehničkih karakteristika Miloša 2 da se zaključiti da ima ugrađen isti Cummins motor kao i kod izvornog Miloša ili blago pojačana preko 300 konjskih snaga. Sve u svemu veliki pomak u razvoju srpskog borbenog vozila Miloš, a i odličan početak njegove prodaje u svetu.